Pomaže Bog, braći i sestre, i dobrodošli u novom YouTube videu. Moje ime je Hadžija Teodora i u današnjem videu želim da pričam o manastiru Bistrica. Ovaj manastir se nalazi u Rumuniji u Karpatima i to je jedan od manastira koje smo posjetili 2017. kada sam išla na pokloničko putovanje za Jaš u posjetu moštima Svete Petke. Kada smo ulazili u manastir, vidjeli smo da jedan čovjek stoji kod kapije i da gleda kako je ko obučen. I svako ko nije imao maramu ili od ženskih osoba dugu suknju, a i od muškaraca ako imaju neke kratke šorcove, on im je davao marame za glavu i nešto da pokriju noge. Ne znam kako se to tačno kaže. I to za mene bilo toliko interesantno jer nikad dosad nisam vidjela tako nešto i uvijek pamtim tu situaciju i zaista to je toliko super da neko tu stoji, da neko gleda kako je ko obučen, jer ne možeš ti ići u kupaćim u manastir, ne možeš ti ići u kratkoj suknji u manastir, ne možeš ti ići tako i tako, nego moraš ako već ideš u manastir da si makar dostojno obučen, jer ulaziš u svetinju, tu se nalaze monasi, nalaze se monahinje, ima i malo poštovanja. Unutra kada smo ušli u crkvu, ono što je za mene bilo interesantno, ulaziš u jednu prostoriju, sa strane su uvijek kao neke kovčege i kasnije su nam govorili da tu jednostavno leže ktitori manastira. Onda tek prolaziš ponovo kroz jednu prostoriju u taj naos gdje se služi liturgija i ono što je mi direktno palo za oko jeste da je uvijek bilo tamno unutra, a da naprijed, s lijevu stranu, se nalazi velika ikona koja svijetli. I mi smo svi bili tihi, polako ulazili, posmatrali i onda celivali svako ikonu. Na ikonu je oslikana Sveta Ana sa Presvetom Bogorodicom. I to je jedna čudotvorna ikona i vodič nam je i priča o manastiru i o istoriji, ali to nisam sad upamtila, ne mogu da vam tu sad nešto kažem, ali voljela bi kada opet budem u Karpatima da posjetim ove manastire koje sam prethodno obišla i da saznam opet nešto o istoriji i da vam snimim jedan film, ali vidjet ćemo kad će biti to vrijeme. Napolju kada smo izašli, bila je mogućnost da se uđe u muzej manastira. On se morao platiti i pošto ja tad nisam bila zainteresovana za muzeje, nisam otišla u muzej, nego sam bila u manastirskoj prodavnici, a tu smo kupili nekoliko stvari i onda izašli napolje. Nismo se mnogo zadržali u tom manastiru, možda pola sata, ne vjerujem da je bilo duže. I kasnije smo krenuli dalje u posjetu drugih manastira i zaista ono što najviše pamtim jeste upravo taj čovjek koji gleda kako je ko obučen, te kivote koje se nalaze sa strane u crkvi i ta svijetla ikona Svete Ane sa Presvetom Bogorodicom. I to je to što mogu da ispričam vezano za ovaj manastir i vidimo se u sljedećem videu. S Bogom, amin.